tire. Yung ano, sa tire. Iranay. Ayun na yun, nag-snow. Natunaw na, Bujikyu. Bujikyu. あ、違う。あれか、青じゃなくて、青じゃなくて茶色って言ってたね、確か。でも茶色でしょ。茶色でしょ。 Lapitan mo. Sa ano, carousel. Oo, oops. Tingin-tingin sa baba. Murang kulang. Live ba? Bili kayo ng tao. Victor. Wala pa din naman sa... Ah, sige. Asa na sila? Weekend gabi. Bakit mas doon para ito? Kaya nagkita siya ako yung gabi dito. Jello. Tagal mo yung kamay natin. Kamay. Jay. Tara na. This is an announcement for our visitors. Because of face authentication supplied, before being allowed onto the line, you must go through a face recognition procedure at the authentication gate or by staff members with tablets. 富士急ハイランドでは顔認証システム Dapat sasakay ka dyan, busog ka. Tagal mo siguro ang tao na mo sakay. Ay, tagal. Uy! May pila man. Anong sabi? Wala dito. Uy, no. Sige, siya ka magpawamatay. Naka-record pala. Hindi mo nagtitok tayo. Kung dili lang kusog kayo ang padagan ba? Pwede na, pero kusog kayo. Kaya naman, sakuro ba no?
laboy ba? Oo. Pilot. Helikopter. Paano yun? Paano yun? Oh, doon ako. May racket oh. May racket yun. Oh, laya ka lang. May racket yun. Tapos tayo. Amo ta bata. Ang bangga din doon. Marusuro to. Jel, ano yung kinukuha ni EJ? Ticket of. Go, 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 go! Ito. Dai, parang din. Keskit. Yeah.จุดเด่นของถ้ำคืออุณหภูมิภายในถ้ำจะคงตัวที่0 ถึง 3 องศาเซลเซียสตลอดทั้งปีจึงถือว่าเป็นสถานที่คลายร้อน cool spot ในช่วงฤดูร้อน เมื่อทุกท่านเดินลึกเข้าไปภายในถ้ำด้านในสุดที่เรียกว่าชิโกกุอานะหรือหลุมนรกซึ่งมีตำนานว่าหลุมนี้เชื่อมต่อถึงถ้ำที่เกาะเอโนชิมะของจังหวัดคานากาวะถัดจากชิโกกุอานะจะเป็นทางเดินที่เกิดจากการสะสมเกาะ Nasaan na sila? Ito yung kanina eh. Aray. Ito yung kanina eh. Huh?
Aray. Aray. Buti ko yung ito. Ayoko lang. 여보. May winkay pa kayo. Saan yun? Saan? Hindi, ang inaalala ko, wala si Lutlut. Nahuna ko na. Ukab na po na yung patos. Naukab na po siya. Naita, oy! Bye-bye. Ha? Ayun, ikaw na ito gusto. Ate, di ka nilalamig? Ha? Mamaya pagdating ng ano ni AJ. Shoes. Oh, dajobo. Okay. Wala pa nga shoes. Ama na, mag-abot ko. Nande. Yung tugtog daw, te. Sa dali na lang. Te, yung tugtog ba? Hindi marinig. Mate. Social kayo sa pili, palintos! Maker, nangutan na kung nabang maker. Kawas mo ba? Ano na magdala mo? Kanangin, pagkakaya mo. Gani, Ay, pwede na. Imong na diya, magkakalagdal. Diretso ni? Sige, ang pagkuha na mo sa sakit ba? Gani. Walay ano? Mama! Mama! Wala nga. Mamaya. Ay, naiwan kong ano. Ano yan? Ko yung whiskey sa ano. Kinain ko ba sa ano? Kamain ka. Oo, yun lang na naiwan nga. Ano yung charger ko? Ano nga nga, yatag ko.
Jay, ingamin mo. Thank you, Kurt. Tagay si Tagay si Ano? Wait. Pakilala mo raw yung rep natin niya. Hingal si... Oh, sayaw ya. Bukas pag uwi. One. Tula. Kaya nga. Akala ko doon banda lang. Kana ote o gagmay nga ko an pero na sila loan. Murag loan niya puro ay silang loan. No? Ang ganda dito oh. Ang puji na yan. Hindi mo naman to masyadong malaki maintenance nito daw. Ah. Ibig sabihin naka sa karatagamay. Taas na yung diving na court. Maganda to pag gabi siguro, pag hapon. Di ba ang mga puji ba nga best view? Ang dog ba? Oo. Buti pa ang aso. Mastiff dali. Mastic. Mastiff? Dami, dalawa oh. Pag ulang na. Buti pa ang aso. Oh. Ay, daraon isa. Ah, pig. Kana kayo ya. Dai, dili dia dai. 1, 2, 3. Dogo. Ano kada ko sa iro? Pa-picture po sila ba? Nagpuyo po sila. Doggy, doggy. Jay, baka. Kuya, di doon niya. Kuya, kuya. Ay, lalapit daw. Ay, naku, pakasok mali. Nakapicture na ako. Guy ne. Kesak jalan. Nagko ko pintin lang. Ang sapa. Tarik kilay. Maka, kilay. Ano, Jay? Ano sabi mo, Jay? Abo na, Jay. Abo na. Abo na. Kamay mo sa likod, Jay. Madapa ka. Saan? Dito. Wala, libre. Libre? Basta sarili lang sabon. Sarili pa yun. Tama-tama pag abot Puro, sa onset. pagdating mo dun sa ano mo, nanginginig. Jay, dito! Uy, dali! Dito, Jay!
Dito. Ito, maintindihan yung sinasabi mo. Dahil, nagtuwa na sila. Muli na tayo. Dahil, tawa ka sila tayo. Ay, puyok to dito. Mabiyong Pagdating natin, may pagkain tayo. Sige. Alin? Sige. Bidyohe. Ayaw dito ko di muntin, ganyan ka mubuhilo ana. Asa yung injured the pen? Sorry di. Cheso. Buday di ay. Buday na po. Agoy si. Pagdaan lang sa gugulin. Ayan lang eh. Slide. Pagdaanin, pagdaan. Pagdaan? Pagdaan. Ano lingkod man eh? Sige. Pagdaan, pagdaan. Gulit, Ji. Yeah, malagla. Ipang, ipang. Te. Kaya yung ketay mo yan. Isa day na. Kini klaro ni mo po sila yon. Usa man po makarang. Ngala lang. Buhat ang ano mo. Kaya mo man po di.
聖果喎。Nadulas. See? Hala. Bakit? Nagkupiyansa. Slide kayo na diyan. Ayaw diyan, ayaw diyan. Slide. Magnagoya pa yan. Oo. Magnanagoya. Wag ka dyan, be. Maano dyan? Dito, dito. Balik ka dito. Dito lang. Galing kami dyan eh. Magnagoya pa yan. Riyaw. Sorry. Mag... Nagbilak ka? Nakulan mo? Nung pagbagsak lang. Aray ka. Dito madula. Dito lang. Lagi ito tigo, may naanak oh. Yung ulo na. Ah, kanino, kanino? Oh, kana. Nakuha na ka lang ng video. Nakuha na ka ng video. Nakaupo ka na nun eh. Aray ka. Viral ka. Yung tuhod ko kahapon doon sa kuweba. Pero nung naman, Tawag ka lang. ikulat ako.